Puila sarai kaham jotono ini khlomu yapharo ke tinio bo media ma phaimoni karon ke bose ki 19 tarik yo je keha जनजाति सुरक्षा मंच ये दल जे ख्रिस्टियान उन्हें रावले एसटी फेसिलिटी नि बातिल मा खेने ही बरमनि जे डिमांड नि कमन सांग सानि चंगो माइमले भारतवर्ष जतो रिलीजियंस जतो कास्ट जतो कम्युनिटी नि ब्रो चंग तो आबन बायनो भारत नि संविधान फो चंग जतो थालै तने बायनो सेकना आमनो India is a sovereign, socialist, secular, republic, and democratic parliamentary system. Modi abo word dono je last year moni karon le bonongna je tinio secular ni meaning jongjo to siyo je dharmo nirapekho himodi ke klayo abdi ke ma jagao tinio chuno dharmo no to ye ke haro राजनीति थोमदे बा डिवीजन खेनिने मदि खेजों मा तमन बये अब कोनो सांग साननायो माउमिं के जे क्रिश्चियन नंनायफो हिंदू तंनायफो जों जतो थांहासे जों केहा कम्युनिटी नि केहा एकटा संप्रदाय नि जतो केहान मातामोस तो केबरो जों डिवीजन अन माक्रोय माउमि मुले रव क्वेश्चन फनक बामा फायो क्वेश्चन मुले যেমন মাময়ে why not only the ST Christian are targeting other community ke যেমন ST Christian chong boy de naki tre baki rom bole abo facility bondong ya other community phono to Christian nai যেমন OBC general SCO ni সম্প্রদায় কোনো খ্রিস্টান নাই তো আবরণ ক্ষেত্রেও কে মহাব সাফিয়া শুধু ST খ্রিস্টান রং ক্ষেত্রেও সে কৌসাও মন বই মাসাম কৌসি কে আং খ্রিস্টান মন বইয়া আং ব কৌসাও আখিয়া যারা হিন্দু তনাই যারা খ্রিস্টান তনাই যারা বুদ্ধিস্ট যে কোনো ধর্ম তনাই উমফনো ব কৌলে সাথে ক্লাইও মামকে খ্রিস্টান ni percentage na chongnai hai ke Tripura raijo chongsu ba trete dormo no dormo itulana ke chini सबसे कम নাই percentage 5-6% বা 16% রমইও के सारा भारतवर्ष तो अनेक न कम percentage 2-3% फसकाय ना के এই জায়গাও পামি only Christian ST রনলে টার্গেট খেয়া পিথা আবনো চং কোয়েশ্চন খেতাই তো के नाकी गवर्नमेंट शुद्ध ख्रिस्टियन ने रावनो चौ फेसिलिटी रिम्बाय दे बाकी जे हिंदू तोनाय राव बा त्रे मुस्लिम बा बुद्धिस्ट तोनाय राव सुजुग मायामबाय दे बो कौति साहाब्रा बो फनो एकटा क्वेश्चन फायो के जे ख्रिस्टियन मिशनारि राव बायके जे रान खेमो स्कूल कॉलेज आबरो राव हिंदू राव मा परे यामबाय दे हिंदू नि जे स्टूडेंट्स राव आरो एडमिशन बा जे कोनो रानी परेट माने सुजुग सुविधा मायाम बाय दे बो कौति साफिहा के बोदेराव बांगमा क्वेश्चन फायो आर मे आम सिमन मतेओ जतो चों जतो नो त्रिपुरा राज्य होली क्रॉस फो हिंदी तिनी डन बस्को फो हिंदी त्रे क्रिश्चियन मिशनरी राव जे रान खेमो आबो स्कूलो जतो कम्युनिटी नि जतो रिलीजन ब्रो नो थांगे परे मायो परे फतो के आबन बाय कोनो प्रॉब्लम मुया ना हिया माचो के आबार क्रिश्चियन कम्युनिटी तमन बाय फैसिलिटी ओफनो चों चों जरा हिंदू ओ तोनाइफो बंचितों तो मिहे चों ता जरा फील खेयाखो के भविष्य फो आबो अनमा काउया खेमन बाये आं बकोनो से साननायो आमी बरो चोंबै चोंगो डिवीजन खेये चोंबै चोंगो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थोंगे चों कोनो लाभ मिया माम के चिनि मुद्दाले आसल मुद्दाले मा दिनै जों फेसिलिटी मायां तमले सुजुग सुविधा बंचितों तमले मानि कारनो स्पनि कारनो सान्था आंकेबा बायरेनि फाथारनि ब्रो लक्ष लक्ष ब्रो रो फाये चिनि त्रिपुराओ फाये तिनियो त्रिपुरानि क्षेत्रआव आं साव जे त्रिपुराओ अरिजिन जारा जे कोनो सम्प्रदाय पंतु तिनि पाहाड़ी बांगाली जारा जाय स्थान स्थायी बासिन्दा ब्रानि चाथाय ब्रानि तंथाय
brani sujuk subida brang phono chomoi bahai upobuk khetong mai ke brang brang pho cha nai nao brang pho tha nai nao ke brang phono boroni jagao tongno boroni cha thaino na chai tong ke chini su je jagao jaga pho chong purbe pho aisai kulai to mata ophe ha boto sababi ke abdima issue rono abdima agenda rono brang tuisai sanma nangmo jaga ke bu sapia অথচ bo christian সামান্য একটা পার্সেন্টেজ bro ni uporo target khile ma lamnai khemon bai brano ang sanjom ke bono je chongbai chongo division kheye bodima kono labnia chongjo to thaha ke tonglan manus chongma chongnai jara hindu nei pho christian nei pho chongchini ta khum khusi jong christian nei 400 prayer kheo 400 thau 400 prayer kheo nijer boye family boye deson boye সমাজ বয়ে যারা হিন্দু নেই কোনো সেম আবদি কেন ব্রাহ্ম যারা ধার্মিকতা ব্রো কাহাম বয়ন যত লোক বয়ন কাহাম বয়ন প্রার্থনা কেউ জানজানি সিস্টেম বুদ্ধি শুনে পা আল্লাহ নেই কোনো খেত জানজানি কাহাম বয়ন জানজানি সমাজ বয়ন বা দেশম বয়ন আবর মা প্রবলেম তো হে আসল শান্তাকে যে ধর্ম তিনিও ধার্মিকতা কিছুটা ধার্মিক সংস্থা তমন বইন কিছুটা ধার্মিক ফটো আবো ধার্মিকতা তমন বইন দেশ রক্ষাও যদি সে যত ক্রুয়েল থাকে যত সে যদি মানে মাহেনে ব্রানি খাবো কোনো ধার্মিকতা জিনিস ক্রুয়ে হাসিংকে পৃথিবী ধ্বংস অনেক ক্লাইমাস কে আমবয়ে আং সাননে মুখে বসি চৌ ধর্মভাবেও কেহানো পর ডিপ্রাইভ খেয়ে কেহানো উপর টার্গেট খেয়ে চৌমৈ চৌমো ডিভিশন খেয়ে কোনো লাভ করে চৌ থাহামানি লামা মা ফাইনে যেটা মুদ্রা আসল মুদ্রা আবনতি চৌ ডিমান্ড মা খেনে তাই মা সামো যে ফাথানি ব্রো লক্ষ লক্ষ ব্রো ফাইমনি কারণ চৌর যারা অরিজিন র তিনো ডিপ্রাইভ আবনময় চৌ চিনি চাথাই আবনময় চৌ চিনি চাথাই চিনি টংথাই চিনি বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা গভর্নমেন্ট হইতে ফাইমো ফোনো ব্রাহ্ম ইকুয়ালি ডিস্ট্রিবিউট তমোবা ব্রাহ্ম চেদ্রাউয়া তমন বই আবন বই চৌ অনেক ডিপ্রাইভ থা যে জায়গাও চৌ নো সিম্পল एग्जांपल नाइदि आं सानि जे आइनि चाये आं बाचे तमैमो त्रेके हाबा आबदि नो चाय बाचे तनै नाउंखे निचय मासे लेहा के बनसि तंहा ब्रो बांखे तो आबो तंग नाइनो के आबदि मार ono se chong tini ne नाउ माउंखे त्रिपुरा राज्य तिनि चौनो तो बामा केस ह्यूमन ट्रैफिकिंग तो ड्रग्स करिडोर नि चौं जतो सि तो सबसे हाईएस्ट रंग तो आबदि मार ono se chong उनथावखे हामिए हामनाय आं बेसिकाव फोसाननाया जतन त्रवा हामबाय जानाय बरो जतन त्रवा खुलुमुंया फाया आइखौ फपाया हामबाय नरक बुकुम खुनजुते तत्रानि बेमार रकबाय कबल जागदे हनके लेरिया कारै दाक्ति फायि नाय फायदि नरकनि आमसायो खुवाई महना मेडिक क्लिनिक ते डायग्नोस्टिक सेंटर अरव तंगो बुकुम खुनजु ते तत्रानि आमजगनाय गुरुं कुक स्पेशलिस्ट डॉक्टर राकेश त्रिपुरा बखरकसा MS ENT स्पेशलिस्ट चिनि अरव मरकनि मेशिन बाय आमजग जागो आबनो कारिबो आमजगनि नायजागो बुकुं खुनजु ते तत्रानि बेमार सल जाग्रा बुकुंनि बेमार खुनजु बेमार थायरॉइड बेमार मेट्रिक कैंसर गरिंजाक बेमार रकनो बेलाय काहामके साकथारि नायो कक्ति सालब्रुम खुवाई महनाम मेडिक क्लिनिक सेंटर